प्रणाम माँ महादेव। आमे आमर अरा को प्योर कहीं करिबा बा अरा को प्योर करिबार आवश्यकता आम जीवन में कहीं अच्छी। जेतेबेले जड़े व्यक्ति विभिन्न असुविधा दे गति करिथाए, बहुत दुख यंत्रणा दे गति करिथाए, विभिन्न रोगरे कष्ट पाउथाए, ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ, ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଅରାକୁ କ୍ଲିନ୍ସ କରିବ, ପିଓର ପାଇଁ, ହେଲ୍ଦି ପାଇଁ, तार अरा बा तार चारिपटे थिबा दिव्य शक्ति, दिव्य आलोक, प्रोटेक्शन वलय को सुरक्षित करने पई प्रयास करिवो, तेबे कौन कौन टेक्निक से अप्लाई करिले तार अरा हेल्दी होई परिबो, से विषय रे किछि आमे आलोचना करिबा। प्रतिदिन व्यक्तिटी किछि समय मेडिटेशन करिबा आवश्यक। सकाळ समय मेडिटेशन करने पाई बहुत भल समय होता है। मेडिटेशन कले व्यक्ति कौन करिथाए ना ताहार मन स्थिर होता है, शरीर रे स्थिरता आसी थाए, शांति मिली थाए। मेडिटेशन द्वारा व्यक्तिटीर अरा स्ट्रांग होता है, प्योर होता है। तेणु प्रथम टेक्निक होची व्यक्तिटीर अरा को से जदि व्यक्तिटी प्रयास करे जे प्योर करिया पई मनस्थ करे, प्रतिदिन किछि समय ध्यान करिबा आवश्यक। द्वितीय रे विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन कौन? जे कोनोसी कथा को आमे दिन रे कोनोसी एक शांत स्थान रे आखि बंद करिकी 5 मिनिट हो विचार करिबा, भाबिबा किपरि जे एही भली भाबिबा जे ऊर्ध्वर कोनोसी दिव्य आलोक, दिव्य शक्ति शरीर भितरे अवतरित हेउची। फलरे व्यक्तिटी भितरे थिबा खराब चिंता, खराब प्रवृत्ति से सबू बाहर की पड़ौची। भल भल चिंता भाबिबा, निज भितर को भगवान कर दिव्य शक्ति, दिव्य आलोक को आह्वान करिबा, तो यह द्वारा मध्य अरा क्लीन्स होता है बा प्योर अरा व्यक्तिटीर क्रिएट हेबारे यह सहायक होता है। तृतीय रे व्यक्तिटी किछि समय प्रकृति सहित बा नेचर सहित कनेक्ट हवा आवश्यक। नेचर आमको पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। मन करंतु जड़े व्यक्ति बहुत दुख रे अच्छी, डिप्रेशन में अच्छी, कौन से खोला जगार पड़िया किछि समय से बसीजीव, शांत भाव रे स्थिर मन रे बसीजीव, देखिबे से ही स्थान रु से आसिला परे व्यक्तिटी रिलैक्स होता है। काहे कि रिलैक्स होता है? से नेचर रे कौन अच्छी? कारण नेचर रे पॉजिटिव वाइब्रेशन अच्छी। से ही एनर्जी व्यक्ति पाखर को ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है। फल रे व्यक्तिटी शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तेणु किछि समय नेचर सहित आमे कनेक्ट हवा निहाती आवश्यक। कौनसी खोला स्थान हो बा खोला पड़िया हो, गछ मूले हो बा समुद्र कूल हो, किसी समय आमे बसिले ताहा आमर अरा को प्योर करिबारे सहायक हेबो। चतुर्थ रे वाटर बा पानी, यह किपरि आमर अरा को प्योर करिबारे सहायक हेबो? कारण वाटर एनर्जी थाए, ग्रहणशीलता थाए। आमे भल कथा कहले पानी ग्रहण करिथाए, खराब कथा कहले पानी ग्रहण करिथाए। पानी को रिचार्ज करके जदि आमे पीबा, ताहले सेही पानी रे आमे चिंता करिथिबा कथार भल प्रभाव बा खराब प्रभाव पड़ी थाए। मन करंतु आपण जेतेबेले पानी पिउछंती सेतेबेले भाबिबे जे मो भितरे भल चिंता आसु, समस्त प्रति भल पाइबा आसु, भगवत चेतना आसु, मु कहार खराब चिंता न करे, ताहले सेही पानी कौन करिथाए आम शरीर भितर भल भल गुण, भल भल कथार प्रभाव पकई थाए।
ସେଇଭଳି ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରୁଛୁ ସେ ସମୟରେ ଭାବିବା ଏହି ପାଣି ମୁଁ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ମୋ ଶରୀରରୁ ଅପରିଷ୍କାର ବା ମୋ ଶରୀରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାରେ ଯେପରି ସହାୟକ ହେଉଛି, ମୋ ମନରେ ଥିବା ମଇଳା କୁଚିନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରୁଛି। ତେଣୁ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଅରାକୁ ପିଓର ବା କ୍ଲିନ୍ସ ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିବା। ହେଲ୍ଦି ଅରା କ୍ରିଏଟ୍ ହେବାରେ ଏହା ଆମକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ରହୁଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଲ୍ଦି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ସେଇ ଘରର ପରିବେଶ ହେଲ୍ଦି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିପରି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଥାକରେ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଯଦି ଆମେ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଥାକରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଜିନିଷ ରଖିବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିକି ନ ରଖିବା, ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ରଖିବା, ତାହା ନେଗେଟିଭ ଶକ୍ତିକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଥାଏ, ଆମର ଅରାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଝଡ଼ାଝାଣ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛୁ ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ହେଉଛି ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିବା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିବେଶର ପଜିଟିଭ ଅରା ବା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ଅରାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ବସିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ତାହା ଆମର ଅରାକୁ ହେଲ୍ଦି କରିବାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହୁଛି, ହସୁଛି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅରାକୁ ପିଓର କରିବାରେ, ହେଲ୍ଦି ଅରାର ବଳୟକୁ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବଳୟକୁ ବଢ଼େଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଗିଥାଏ, ତାହା ତାର ଅରାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଥାଏ, ଆଉ ପଜିଟିଭ ଅରାର ଯେଉଁ ବଳୟ ଥାଏ ସେଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ଆସିଥାଏ, ଅନହେଲ୍ଦି ଅରା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ସହଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ, ସେସବୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମା